गुड मॉर्निंग सगळे कालांगुतकार. आज 31 मरे म्हणत खूब कपेलांनी साफ सफाई चलता. हांव मिशीन घेवन खोबराड्या कपेलान येतलो आयज 31 मॉर्निंग 10 o'clock I will be there. कोण तुमी भुरगे पळय पोर्चुगलाक वचोंक ना, कोणाक पळय टायम आहा ते मातशे तुमी या. उमटोड जावं पास्को तिकडे उमटाडो पळयतलो. आनी उरलेल्या कपेलांनी पळय कोण कोण तुमी पळय आहा ते मातशे झाडू घ्या आनी भोंवतणी कितें बाटल्यो आनी सिगारान कितें पडलां तें साफ करया. तुमसार जाल्यार नको, तुमी भायल्यान तरी सफाई करया before bringing in the new year. It is very disgusting to see sometimes bottles and cigarettes and chips packets lying around all the chapels, and I don't know if the churches also sometimes. And this goes out to all of you in Goa. Take your children and spend at least 1 hour in the morning in front of your chapel and your churches and clean them up. भितरल्यान सफाई जावंक ना जाल्यार भायल्यान तरी पयली करया. खोबरोडचे भुरगे कोण आहा रे? या बाबा कितें रे? मागीर पार्टी करा, मागीर सांजची मिडनायट मास जातात. देव बरें करूं. प्लीज शेअर दिस ऑल ओवर गोवा and give at least 1 hour of your time with your children to clean your house of God. Okay? देव बरें करूं. शेअर करा रे सगळे, चड करून कालांगुतान. बाय.